सारी हुकूमत बैठी हुई है, ये सारे मुअज़्ज़ज़ काजी साहिबान बैठे हुए हैं। एक दिन का अदल तारिक जमील की 60 साल की बंदगी से बेहतर है। एक दिन का अदल, एक दिन का अदल, अदल यौमिन, अदलो सना नहीं, साल का नहीं, 6 माह का नहीं, तो एक दिन का अदल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मक्के की बुनियाद रखी तो 3 दुआएं मांगी। ये 3 दुआएं किसी भी फलाही रियासत, मुझे एक एंकर कहने लगा कि सवाल जवाब में ना कि क्या वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान को फलाही रियासत मदीने वाली बना देंगे? मैंने कहा बनाने वाला तो अल्लाह है, हम तो तिनका भी नहीं उठा सकते अपनी ताकत से। हाँ, हुक्मरान की नीयत का असर ज़रूर पड़ता है अगर, और ये पहला हुक्मरान है और ये पहला हुक्मरान है जिसने मदीने की फलाही रियासत का तसव्वुर पेश किया, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। तो अब करेगा तो अल्लाह, चूँकि मौलाना रूम ने एक हिकायत लिखी है कि बादशाह शिकार को निकला, रास्ता भटका तो बाग में पहुंचा, प्यास लगी थी तो माली से कहा अनार का बाग था भाई जूस पिला दे। उसने ऐसे निचोड़ा एक अनार तो पूरा गिलास भर गया। तो बादशाह के दिल में आया कि इस पर तो टैक्स लगना चाहिए, ये टैक्स फ्री क्यों है? तो उसने कहा एक और पिला। उसने दूसरा निचोड़ा तो गिलास आधा हुआ। तो बादशाह ने कहा पहले भर गया अब आधा। कहने लगा जी लगता है बादशाह की नीयत खराब हो गई है। तो बादशाह ने दिल ही दिल में कहा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं नहीं टैक्स लगा था। कहा भाई एक और पिला। उसने पिलाया तो फिर पूरा भर गया। तो उसने कहा अब क्यों पूरा भर गया? कहा जी लगता है नीयत ठीक हो गई होगी। तो बादशाहों की यानी अहले हुकूमत की नीयत का असर होता है। ये पहला शख्स है जिसने कहा मैं इसे फलाही मदीना की फलाही रियासत बनाऊंगा। अल्लाह इंशाल्लाह बनाएगा। हम ये क्यों कहें कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। जब करना अल्लाह ने है तो तारिक जमील क्या और इमरान खान क्या? नीयत हमारी देखेगा, हमारा जज्बा देखेगा। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में 3 बुनियादें हैं, उन 3 बुनियादों को उठाया जाएगा तो ये ज़ैली मसले खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जब वो बुनियाद डाली तो कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। फलाही रियासत का पहला तसव्वुर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया कि या अल्लाह इस रियासत को अमन वाला बना दे। और अमन वाली रियासत उस वक्त बनती है जब निज़ाम आदल मजबूत हो और पुलिस मजबूत हो। पुलिस पर सियासी लोगों का जब तक तसल्लुत रहेगा निज़ाम, लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। और कानून, आपके जज हजरात से सुना है कि हमारा कानून बहुत कमज़ोर है, बहुत कम सालों गुजर जाते हैं एक केस का फैसला होते हुए। इसमें क्या करना चाहिए? ये सारे फाजिल जज साहिबान, ये बहुत बड़ी हमारे पास अल्लाह की नेमत हैं, इनके ज़िम्मे जो काम नहीं वो भी करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सलाम है आप। तो पहली बात कि या अल्लाह इस बस्ती को अमन वाली बस्ती बना दे। दूसरी बात वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इस मुल्क वालों को, इस देश वालों को फल खिला। रोटी नहीं आख्या, फल। फल का वो कहते हैं जब मईशत मजबूत होती है, इकॉनमी जब मजबूत होती है। तो दूसरी चीज़ फलाही रियासत की वो मईशत है। और मईशत उस वक्त मजबूत होती है जब इनफरादी सतह पर ताजर सच बोले, झूठ ना बोले, सट्टा ना खेले, जुआ ना खेले, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, नंबर 2 नंबरी ना करे,
وعدہ خلافی نہ کرے. ایک نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ. صرف 4. کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو, چاہے اس ایوان میں ہو اور چاہے وہ تھر پارکر میں ہو اور چاہے چولستان میں ہو اور چاہے مدینہ میں ہو چاہے نیو یارک میں ہو. 4 باتیں مجھ سے لے لو. حفظ و امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا, دیانتداری. صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. حسن و خلیقت, اخلاق اچھے رکھنا, بد اخلاق نہ ہونا. عفت فی طعمت, رزق حلال کمانا, حرام نہ کمانا. تو معیشت مضبوط ہوتی ہے انفرادی سطح پر تاجر سچ بولے, صحیح تولے, ملاوٹ نہ کرے, کھوٹ نہ ہو, ذخیرہ اندوزی نہ ہو. اور حکومتی سطح پر ہے کہ سود کو نکالا جائے اور ہر وہ شق جس سے مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے, تو معیشت مضبوط ہوتی. تیسری فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے, جو انہیں علم سے آشنا کرے, جو انہیں علم سے آشنا کرے, جو ان کو ان کا تزکیہ کرے, جو انہیں علم سکھائے, انہیں کتاب کا علم دے, انہیں حکمت کا علم, کائناتی علم بھی دے, دنیاوی علم بھی دے, دینی علم بھی دے, اخلاقی علم بھی دے, اور ان کے اخلاق کو خوبصورت بنائے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں جناب چیف جسٹس, کہ امن ہو, معیشت مضبوط ہو اور علم ہو. اور ان دونوں کی ماں علم ہے. علم ان سب پہ سر فہرست, کہ علم انفرادی سطح پر چور کو چوری سے روکے گا. وہ یہ کہے گا اللہ دیکھ رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک اب رات کو گشت کر رہے ہیں, تو ایک ماں بچی سے کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے. تو وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر نے روکا ہے. وہ کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے.